Muy buenas noches. A nombre de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión mensual. A todos los aquí presentes, igualmente a todos los que nos están observando a través de la web. Muy buenas noches y gracias por estar presentes. El día de hoy es un día importante porque tenemos una sesión relacionada con un problema de salud serio que no solamente se está dando en nuestro país, sino a nivel mundial. Y también es muy importante porque tenemos la presencia de un invitado muy especial para nosotros, una gente que queremos mucho en México y que siempre nos ha apoyado y que siempre ha colaborado con nuestra asociación. Tenemos a un médico intensivista que trabaja en el Hospital Mount Sinai de Canadá. Él es el doctor Randy Wax. El doctor Randy Wax es experto en problemas de riesgos biológicos, es experto en desastres, es experto en equipos de respuesta rápida, pero lo que nos interesa precisamente es sobre lo que va a hablarnos el día de hoy. La conferencia que nos va a presentar se llama Triage, ventilación mecánica y triage en pacientes en una pandemia, ¿no? De hecho, por cierto, él tiene una publicación al respecto de hace 2 o 3 años más o menos. Entonces, pues, te damos la más cordial bienvenida, Randy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y te dejo el micrófono. Quiero agradecer también al doctor Gilberto Vázquez de Anda, que nos servirá de traductor. Muchas gracias, Gilberto. De nada. Muchas gracias. Okay. Good. Ready to go? I'm just going to switch over the slides. To stand up or from here? Either one. I'm not sure what do they want for the camera. Okay. Oops. So everyone knows from the spring how difficult the H1N1 flu can be for Mexico, Canada, everywhere. Sí, todo el mundo sabe que desde la primavera pasada ha sido muy difícil con la epidemia de influenza H1N1 de México, Canadá y en prácticamente todo el mundo. And we're very worried that there may be so many patients that we may not be able to provide enough ventilators and critical care beds. Sí, y la preocupación mayor ha sido que probablemente el número de ventiladores que existen probablemente no alcancen para todos los pacientes que padezcan de la influenza. So we may be faced with having to make decisions about who gets the ventilator, who gets the ICU bed. And so I'd like to talk over the next hour with you about some ideas about how we can do this in a fair way and an effective way so that we can save as many lives as possible. Y es muy probable que nos enfrentemos a la dura decisión de ver qué pacientes van a ser los que van a requerir de ventilación mecánica y qué estrategias debemos de seguir para que podamos proporcionar ventilación o hacer esta clasificación de pacientes para que se puedan ventilar. In my province of Ontario, the normal operation for our ICU beds is challenging, and on many days we have more ICU patients than we have ICU beds, and that's normal operations. Sí, en la región de Ontario donde él trabaja están teniendo cambios con respecto al número de camas y pacientes que requieren terapia intensiva, y por lo general hay más pacientes que requieren de terapia intensiva que las camas con las cuales actualmente se cuentan. So we've learned to handle very minor increases in patients by using the emergency department, the post-anesthesia recovery room, and other areas of the hospital to help us. But that only gives us an extra 20 or 30% of bed capacity. Sí, incluso ellos tomando las camas del cuarto de urgencias, recuperación de quirófano, podrían agregar un 20% adicional al número de camas que ya tienen. If we get flooded with additional patients beyond 20 to 30% extra,
it will be a real challenge to find extra beds and ventilators for those patients. And there are strategies to do this. So certainly it's very important to try and maximize the number of beds and ventilators you have by creative strategies, like using the ventilators on the anesthesia machines in the operating room, or if you have extra ventilators that are stockpiled, especially for pandemics, but many places don't have the luxury of doing that. Or using simpler ventilators, home ventilators, other devices that might help you. Si se da el caso y el número de pacientes excede a ese 20 o 30% que tienen, entonces van a tener realmente una situación muy importante para determinar cómo hacer más o abrir más número de camas para dar apoyo a esos pacientes. Se podrían utilizar ventiladores mecánicos que se encuentran en los cuartos de anestesia, o incluso utilizar las salas de anestesia para ventilar a los pacientes, o utilizar dispositivos de ventiladores que se usan para ventilación mecánica en casa, u otro tipo de dispositivos que proporcionen ventilación. If we get very overwhelmed, we won't be able to do very complicated things for ICU patients because the staff to look after them won't be trained very well, because we'll have to be bringing in staff from outside the ICU to help us, and we'll just have no equipment. So in that case, other than very basic support, a ventilator, intravenous fluids, maybe some vasopressors, that will be it. We won't be able to do more than that. So the standards of the kinds of the standard of the sort of ICU care we provide will likely change if we have too many patients. Sí. Entonces, lo mejor para esto va a ser crear estrategias que puedan de alguna manera resolver los problemas. Y si la cantidad de pacientes se excede todavía aún más a la capacidad del hospital, va a ser muy complicado técnicamente que las enfermeras, o sea, enfermeras especializadas que vayan a cuidar a los pacientes, entonces van a tener que salir las enfermeras de terapia intensiva para proporcionar ese apoyo. Entonces, aún así sería muy complicado, porque a lo mucho que se podría hacer sería manejar ventilador, líquidos y vasopresores, pero se quedaría muy por debajo de lo deseable. Entonces, lo ideal va a ser generar estrategias para proporcionar esta atención. And once we've done everything possible to increase the number of beds, increase the number of ventilators, and get all the help we can, we still may have too many patients. And if that's the case, we'll have to decide which ones end up in the intensive care unit or anywhere with a ventilator, and which patients will get basic medical care, palliative care, but will die. And that's the concept of triage, to decide how we can help as many patients as possible and decide which patients should get the critical care and which ones shouldn't. Sí, y si aún así la cantidad de pacientes excede a todo lo planeado, entonces se va a tener que llegar a la difícil situación de determinar qué paciente va a tener que ser ventilado o ingresado a la terapia intensiva, qué otro paciente va a tener que recibir cuidados paliativos y que finalmente va a fallecer. Y entonces eso hace el objetivo de nuestra plática, que va a ser, que va a tratar sobre el triage de ventilación mecánica. So, only recently, because of concerns about pandemic, has there been any good guidance on how to think about triage? And the two good resources that you should look at if you want more information are the supplement in CHEST from 2008, May 2008, and very recently the Institute of Medicine report from the United States, also focusing on triage. So over the next while tonight, I'm going to try to summarize some of the important concepts, but there's a lot more to learn, and so I encourage you to look either at the CHEST supplement or the Institute of Medicine report for more information. Sí, actualmente únicamente se cuenta con dos reportes, uno en el CHEST y el otro en el reporte del Instituto de Medicina, en donde hacen referencia a este tipo de problemática, pero si ustedes quieren indagar más, no hay, y lo que tienen que hacer entonces es, de alguna manera,
In the institute is the only two papers, right? The chest and the institute. Those are the main ones. No hay más. Entonces se tendrá que aprender mucho al respecto. And those papers summarize all the important concepts. Y esos dos papers o esos dos manuscritos van a resumir todo lo que se trata de esto de triage ventilatorio. So the main goal of triage is to do the most we can for as many patients as possible. Sí, el concepto del triage es abarcar lo más que se pueda de pacientes con el menor esfuerzo posible. Okay. And the word triage actually comes from French, and it means it's from to sort. So you're sorting out the different patients to decide what you should do. And you need to sort the patients or prioritize them based on how sick they are, but you also need to think about how much resources you need to use to save any particular patient. So if you use all the blood in the hospital to save one patient who's bleeding and 20 other patients die, even though the one patient is sicker than the others, you also have to think about the impact of helping that patient and how many other patients will die if you help them. So you're always balancing. Sí. La palabra triage viene del francés, el cual es la palabra de sort o jerarquizar el cual se va a hacer la prioridad o se va a determinar qué paciente tiene la prioridad de una determinada maniobra de acuerdo a su severidad. Si uno utiliza, por ejemplo, la mayoría de los paquetes globulares para transfundir un paciente que está muriendo, mientras que se acaba todos esos paquetes, mientras hay otros pacientes que también van a requerir la sangre, entonces probablemente no se está haciendo una utilización de los recursos adecuadamente. Uh-huh. So some very important concepts when you're thinking about triage, even when you're starting to think about using triage. You should only be thinking about denying patients critical care once you've done everything possible to maximize your resources. Sí, entonces cuando se está haciendo triage, ustedes deben de hacer el uso más óptimo o el óptimo uso de los recursos antes, y determinar antes de negar la entrada a cualquier paciente a terapia intensiva, ustedes deben de considerar cuál es esta optimización. And the limitations you place on the care should reflect how severe the shortage is. In other words, if you're only one ventilator short, you shouldn't close down the whole hospital and say, we're done, time to go home. Sí, de acuerdo a los recursos con los que ustedes cuentan, es exactamente esa optimización. Si nada más cuentan con un solo ventilador y no hay más, entonces ustedes deberían de tomar la decisión de cerrar el hospital y no aceptar más. And the way you decide who gets the ventilator and who gets the critical care resources needs to be fair, using objective criteria, and it needs to be done in a way that other people will think it's fair. So the public, the family members of the patients who don't get the ventilator need to realize that it's a fair process. Sí, y ya una vez entrados en la decisión, esta decisión debe ser justa y debe de aparecer justo ante los demás, sobre todo los miembros los familiares del paciente que no va a recibir un ventilador. Entonces, ustedes deben de tener criterios justos para decidir quién recibe o quién no recibe ventilación. It's also important to realize that not only do we triage when patients go on to a ventilator or in the ICU, but we also need to be able to decide when we take them off the ventilator if they're not benefiting anymore. And it's important to feel comfortable that taking someone off a ventilator is just as ethical in this situation as deciding not to put them on in the first place. Sí, no solamente aquel paciente que ya tiene un ventilador ya ingresado a la terapia intensiva se tiene que hacer el triage, sino también aquellos pacientes a los que ya se les tendrá que retirar el ventilador y decidir que no se va a ventilar más al paciente. If you don't do that, otherwise it's really first come, first served, because once you get on the ventilator, if you never get off, you own it
for the rest of your life, and that won't work in a triage situation. Sí, entonces eso complicaría más la situación, porque si usted sería más que nada una ley de la oferta y la demanda, el primero que llegue y obtenga ventilador, entonces se va a quedar en el ventilador y hasta que termine su ciclo, y entonces ya no habría oportunidad para otros de utilizar el mismo ventilador y no se estaría llevando a cabo el triage de ventilación mecánica. It's also important that everyone agrees that even if you decide that somebody won't get access to a ventilator or critical care, that you still make sure that they get care, which means it could mean active medical care, basic things like oxygen, maybe intravenous fluids, certainly palliative care. So if they need pain medication or other medication if they're in respiratory distress, it's not fair or appropriate to say, you either get ICU or you get nothing. And it's important that everyone understands that you will still treat patients just differently. Sí, aún así de que el paciente no vaya a recibir un ventilador mecánico no quiere decir que el paciente ya no va a recibir más tratamiento. El paciente debe continuar con otras medidas, como sería oxígeno, recibir líquidos intravenosos, medicamentos, cuidados paliativos o incluso analgésicos, para mantener su cuidado. No sería justo que el paciente, por no recibir un ventilador mecánico, simplemente se le relegue a la atención médica y no reciba más cuidados. There are a number of different opportunities to make decisions about triage depending on when you are seeing the patient. So even before the patient comes to the hospital, whether it's by ambulance or a family doctor, outpatient clinic that's making a decision whether they're sick enough to go to the hospital. Triage is already going to start outside the hospital. When they come to the emergency department, there's always triage decisions already. People are supposed to decide that they'll see the sickest patients first. But in this case, there may be decisions made that as soon as they come to the emergency department, if they're in respiratory distress, you need to make a decision, are they going to get it intubated or are they going to get palliation? And so understanding how to make that triage happen is going to be important. Once you come into the ICU, that's another opportunity to ask, should they come to the ICU or not? Is it appropriate? Is it the best use of resources? And then even once they're in the ICU, you always have to continually reassess and decide when the patient's no longer likely to benefit, no longer likely to survive, that you need to take the resources away and give them to somebody else to try to help another person. Sí, el triage siempre va a estar en continua evaluación, incluso desde que el paciente se encuentra fuera del hospital y que ha sido referido por otro médico. Ustedes ya podrían empezar a considerar si ese paciente va a recibir ventilación mecánica o no. Una vez en el departamento de urgencias también, si el paciente llega con insuficiencia respiratoria severa, ustedes tienen que considerar y hacer el triage si el paciente amerita o el recurso va a ser optimizado o no. O incluso si el paciente recibe el recurso e ingresa a la unidad de cuidados intensivos, en ese momento ustedes tienen que revalorar nuevamente si el paciente está recibiendo adecuadamente el tratamiento y si el ventilador está ayudando. De lo contrario, se tendría que tomar la decisión de retirar el ventilador y ofrecerlo a otro paciente que lo requiera. Pero siempre recordando que el paciente debe de continuar con la atención a pesar de que se retire de la ventilación o no la reciba. So the kind of triage I want to focus on most because of the audience and what I do as well is really thinking most about what happens with, it's called tertiary triage, where not the pre-hospital, not the emergency department, but when you get the phone call from the emergency department saying, we have a patient that needs to come to the ICU, or there's a patient who's already admitted to hospital who's getting sicker, and they say this patient needs the ICU. How do you make those decisions about whether they should come to the ICU or not? And then what do you do with them once they're there? Sí, hay diferentes tipos de triage, pero como ustedes pueden ver que está el de la ambulancia, la atención prehospitalaria en el cuarto de urgencias, pero el más importante o interesante es el triage cuando se decide que el paciente requiere de cuidados intensivos, y es ahí donde ustedes tendrían que valorar ya definitivamente si el paciente va a requerir o no de ventilación. Very important is to understand it's not just the number of patients, the demand, but also what resources you have for them. And so your decision
about whether the patient comes to the ICU or not might change depending on how many ventilators you have. So on one day, that patient may be able to come to the ICU. On another day, you've used up all your ventilators, that same patient wouldn't get admitted. So it's important to understand it's a balance between the demand and the resources. Sí, es muy importante determinar, o sea, el triage va a depender mucho de la oferta y la demanda, pero sobre todo del número de ventiladores que ustedes tengan para ofertar al número de pacientes que estén con insuficiencia respiratoria. Entonces, esa sería la principal restricción. Entre menos se tengan los recursos, ustedes van a tener que empezar a valorar, o hacer más triage para optimizar o dar u ofertar los recursos, en este caso el ventilador. It's also important to realize that there is only one pool of ICU resources and one pool of ventilators. So just because you have an H1N1 pandemic doesn't mean that people don't get sick from other things. So when you have one patient who has influenza and another patient who's had myocardial infarction and congestive heart failure and needs to be intubated, they have to be considered fairly and evenly because they both are competing for the same ventilator. Sí. Bueno, no, mucho depende, bueno, esta oferta depende mucho del número de equipo que se tenga o número de ventiladores en la terapia intensiva. Y no nada más porque haya ahorita o haya una pandemia de influenza, todos los pacientes con influenza van a recibir ventilación y los otros pacientes que requieren de ventilación mecánica por otras causas no lo van a recibir. Ustedes tienen que ser justos y tienen que valorar qué pacientes van a estar recibiendo aún con influenza o por otras causas de insuficiencia respiratoria. So when you think about tertiary triage, but the ICU triage, there are really four main things you need to think about. The first is the inclusion criteria. In other words, you actually need to be really sick if you're going to be considered for ICU. The second, exclusion criteria. There are certain conditions or problems that would make it very unlikely for a patient to survive. So in a pandemic, with a shortage of ventilators, somebody who has, metastatic cancer to brain and lung and liver and bones and everywhere else, under other circumstances might have been considered for the ventilator because you might have had lots. But in this setting, the likelihood of them surviving because they're so sick would make them inappropriate candidates for access to the ventilator. Sí, muy importante en estos momentos para establecer su triage es establecer unos criterios de inclusión, sobre todo en el triage terciario. Ustedes deben de establecer qué pacientes van a requerir cuidados intensivos como criterios de inclusión y los criterios de exclusión, aquellos pacientes que no van a requerir o que no se van a beneficiar de la ventilación. Tal es el caso como algún paciente que tuviera cáncer, que tuviera un proceso metastásico, que en situaciones normales podría ingresar al ventilador. En este caso el paciente es menos candidato ya que se tiene una mayor demanda de pacientes que se beneficiarían más de la ventilación mecánica. A third concept that's important is what's called minimal qualifications for survival. What this means is that you are only willing to give a maximum amount of resources for any one patient. And so that might be, for example, time on the ventilator. So you might say you will be allowed 5 days on the ventilator and you need to stabilize and improve. But if you haven't stabilized and improved within 5 days, then we need to take the ventilator away and give it to somebody else. That's just an example. Or the bleeding example like I gave before is another example. Maybe only 5 units of blood. If you can't stabilize by 5 units, that's it. Sí, un concepto muy importante, o el tercero que sería muy importante sería el establecer previamente calificaciones mínimas para sobrevida, objetivos de alguna manera, objetivos a tratar durante la ventilación mecánica en un paciente en particular. Un ejemplo de esto es que si un paciente en ventilador no mejora en 5 días, ustedes deben de considerar retirarlo y pasarlo a otro que lo pueda requerir. Es un solo ejemplo, como el ejemplo que se comentó de los paquetes de sangre, pero que deben de establecerse previamente. And the final important component is some tool for prioritizing. You need to have some easy way to look at patients and decide how, this one gets access first, this one gets access second. So all of these theories and talk, if it's abstract and you haven't found a way to actually do it,
it doesn't really help you. You need to have a plan and you need to have a tool for helping you do that. Sí, y entonces también ustedes deben de más priorizar la herramienta, o sea, el ventilador mecánico, para ver quién primero lo va a recibir, quién lo recibiría en segundo lugar y así sucesivamente. And this is just an example of the concept I was talking about earlier with the blood. So you have one patient, gets all the blood, all these other people die, or this person, it doesn't get access, gets comfort care, palliative care, but you can save so many more people. Sí. And, yeah. Este es el ejemplo de las transfusiones, en donde se ve claramente que un paciente puede recibir toda la sangre y se ve una serie de pacientes que no lo recibirían, mientras que del otro lado la mayoría de los pacientes reciben sangre y este paciente ya no recibiría sangre, pero recibiría otros cuidados paliativos. So when you use a system for deciding who gets the ventilator and who doesn't, you need to think about prediction of mortality. Because if you could know when somebody walks in the door, this one is going to die and this one is going to live, and you knew that for sure, it'd be very easy to make the decisions. But we don't have those tools. So we have to use some tools to make the best prediction about who's likely to die and who's likely to live, knowing that these tools won't be perfect. Sí, también tienen que tener establecidos herramientas de pronóstico para ver qué paciente se va a beneficiar. Y bueno, todo sería muy fácil si si llega el paciente y vemos que este paciente se va a morir y el otro no se va a morir, entonces se lo pondría al que no va a morir. Pero así no es la cosa, así no es de simple. Si ustedes deben de establecer mediante escalas de pronóstico para acercarse más a ver qué paciente es el que se va a beneficiar más de la ventilación. And these tools must be objective, so everybody can look at the same patient and make the same prediction. They need to be reliable, again, so everybody can do it, and valid, so that they're truly predict what's going to happen. Sí, estas herramientas deben ser objetivas y o sea, todo el mundo debe conocerlas y saber de qué se tratan. Deben ser válidas. Y la anterior, por favor. And in many ways, using a triage system that's specific for a certain disease that's usually more accurate, because you have very specific information. So, for example, if somebody comes in with burns, you can usually predict by age and the percentage of body surface area, you can make usually a very good prediction about whether or not that patient's likely to survive. And that's an example of a way to triage that's specific for a disease. But the problem is that not every patient who comes in the hospital has influenza. So because they're competing for the same bed and the same ventilator, it's difficult to use something that's specific for a disease. It's better if you can use a system that's independent of disease. So the patient with the heart failure can be scored the same way as the patient with the influenza, and you can compare them similarly. Sí, ustedes no pueden utilizar una escala pronóstica para una determinada enfermedad, como por ejemplo los pacientes con quemaduras, en donde la edad y la extensión de quemaduras da un determinado pronóstico. O que un paciente con influenza, ustedes determinen también cuál sería el pronóstico de sus pacientes. Lo recomendable es utilizar una escala general independiente del proceso o de la enfermedad, en la cual ustedes podrían determinar cuál sería el pronóstico para uno u otro paciente. Recordemos que no todos los pacientes llegan con influenza y padecen de otras entidades u otras enfermedades. And whatever system you're going to use, it needs to be easy to calculate, and you can't expect very complicated laboratory results. You need very basic labs, very basic calculations, so that you can quickly develop a score for patients, because you're going to be too busy to, take an hour to calculate something for every patient. Sí, la escala la escala pronóstica debe ser fácil de utilizar, con mínimos procesos de cálculo, mínimo de laboratorios que ustedes utilicen, porque ustedes están muy ocupados y no van a poder retrasarse una hora o más tratando de establecer el pronóstico con complicadas operaciones, y entonces por eso se recomienda que sea la escala de fácil uso.
So whatever triage system we develop, it really needs to be efficient, which means that we want to save as many lives as possible with as little resource as possible, so we can save those resources for the next group of patients that come in. Sí, también debe ser muy eficiente, es decir, utilizar para cubrir al mayor número de pacientes con el mínimo de recursos. And there's a concept of over-triage and under-triage. So in other words, if you take patients who aren't very sick and you give them access to ICU, or you take patients who are very sick and you, by mistake, deny them ICU, either way, the mortality goes up. And so, based on data from multiple disasters, what you find, this is the perfect line, if you over-triage, basically what this means is that too many patients got access to ICU when they didn't need it in a disaster situation. What you find is that the mortality goes up. So you really have to use your resources efficiently, because if you make a mistake and you give the ventilator to somebody who is either going to die, or you take somebody to the ICU who doesn't need to be there, then you're denying that resource to somebody else. So it's important to have a system that uses the resources efficiently. Sí, se habla de los conceptos de sobre valoración de triage, over triage, en lo cual se establece que si ustedes incluyen o ingresan a pacientes a la terapia intensiva que no debieran de ingresar a terapia intensiva, hay una relación directa con la mortalidad. Entonces, lo ideal siempre va a ser ubicar al paciente y no meter o ingresar a la unidad de cuidados intensivos pacientes que no requieran de cuidados intensivos. Ustedes deben de ingresar a pacientes, o sea, al hacer el triage deben de realizar o deben de ingresar los pacientes de acuerdo a los criterios establecidos. So when we use a score or develop some system to predict whether or not people are likely to survive or not, again, remember it depends on the number of resources that you have to help you make the decision. So for example, in this case, if we can give access to ICU for people who are very likely to survive and people who are sort of medium likelihood to survive because we have enough resources, then we would only deny access to critical care for those people who have very low likelihood of survival. También, bueno, clasificando de acuerdo a la probabilidad de sobrevida y a los recursos, ustedes van a tener, de acuerdo a la probabilidad de sobrevida, van a dar los recursos de terapia intensiva y van a trazar una línea en la cual ustedes pueden determinar qué pacientes, de acuerdo a la probabilidad de vida, si no cumple o si es muy baja la expectativa de sobrevida, entonces ustedes van a negar el ingreso a cuidados intensivos. But when we run out of ventilators or run out of beds, that line may shift up. So in the early part of a surge of too many patients, we may be able to give more patients the ventilators, but eventually we'll get to a point where the line has to move up, and those people who maybe had a medium chance of survival 2 weeks ago got a ventilator, but today they can't. And so you have to realize that the whole decision process is dynamic because it depends on what your resource availability is. Sí. Este proceso de evaluación y el proporcionar los recursos es dinámico y no puede establecerse una sola línea para los pacientes. Esta línea se puede mover hacia arriba y un paciente que tenía una probabilidad media de sobrevida, que en algún momento dado pudo haber recibido ventilación, o tenía criterios para ventilación mecánica, en el caso de que hay un déficit de ventiladores, esta línea debe subirse y ese paciente es muy probable que no reciba ventilación mecánica, dado que no hay el recurso. So when you decide whether your triage system is accurate or not, the only people who should get into the ICU are those people who would die without ICU intervention, but who will survive with ICU intervention. Sí, entonces, de acuerdo a esto, la exactitud del triage va a ser aquel paciente que ingresa a cuidados intensivos es porque va a sobrevivir gracias a los cuidados intensivos y el paciente moriría en piso, o bueno, moriría en cualquier lugar si no entra o no ingresa a cuidados intensivos. And the right people to send for basic medical care and palliation are those who will survive without ICU intervention. That makes sense. They're not that sick. They don't need to be in the ICU. But also, you're going to send the patients who would have died even if you
put them in the ICU anyways, because those people would use resources that could be better used for somebody else. Sí, entonces los pacientes que vayan que no vayan a ingresar a cuidados intensivos, lo correcto va a ser aquellos pacientes que van a sobrevivir aún sin los cuidados intensivos. Y también se va a hacer lo correcto cuando los pacientes que no ingresan a cuidados intensivos fallecerían aún con cuidados intensivos. It's very important to feel comfortable with the triage process from an ethical standpoint. Nobody likes it. None of us want to have to do this. I hope we don't have to use any triage schemes at all in the fall and the winter. But if we do, you have to feel comfortable that you're making appropriate and ethical decisions, because you have to live with those decisions when it's done. Sí, cuando ustedes van a tener que tomar la decisión de hacer triage de ventilación mecánica, tienen que sentirse confortables o que están haciendo la decisión, están tomando la decisión correcta, porque, bueno, pues a nadie le gusta estar en la posición de tomar decisiones y dejar, por cuestiones éticas, tomar decisiones sabiendo que un paciente probablemente no vaya a recibir ventilación y otro sí la tenga que recibir. Pero todo está en función del número de ventiladores disponibles. And when we have to make decisions about who gets access to the ICU resources, the ethics should be the number one process that drives that. But it's important to understand there's the possibility that political pressure, values about society, about who's important to society and who isn't, and other factors may sometimes tempt people to go away from an ethical approach and to do things for political reasons, I hate to say, but financial reasons. Other things can happen that may not be so ethical, and we have to be careful not to do that. Sí, hay muchos factores que tienen inferencia en lo que es la toma de decisión para el triage, como son las cuestiones éticas, que se verían en primer lugar, pero no siempre son las que predominan. Hay otros factores como el valor social, o recursos, situaciones económicas o la disponibilidad de los recursos, los cuales van a influir sobre la decisión del triage. Y que, bueno, pues esa es la disyuntiva siempre. So just to summarize, these are the basic ethical principles we use all the time in medicine. And it's important to realize that we are still using the same ethical principles we use all the time in triage. So triage is ethical. And it's using the same principles we normally use. Go ahead. Nosotros vamos a basar bajo los mismos principios éticos en general que ya conocemos. El triage es ético y se basa bajo estos mismos principios. So the first is respect for autonomy. So even though a patient might want a ventilator and we can't give it, patients who could get a ventilator and choose they don't want it, we can respect autonomy in some ways. But this is the one thing that clearly gets weakened in a pandemic, because everybody will put up their hand and say, I want the ventilator, put me on. And so we can't always respect everybody's wishes. Sí. El primero es el respeto a la autonomía, en la cual uno debe a pesar de que los pacientes vayan a requerir o quieran recibir ventilación mecánica, van a estar sujetos a triage. Pero se tiene que respetar a aquel paciente que no quiera o se rehúse a utilizar o a recibir ventilación mecánica, se debe de respetar esa autonomía. And it's important to realize that we can do a lot of good. We can help a lot of patients even if they don't get ICU care. Because if they're going to die anyways, regardless of what we do, better to spare them the torture of being in the ICU when they weren't going to survive anyways. And we can make sure that they die comfortably. And so the good palliative care is actually an important part of the triage process. Sí, hacer el uso de la beneficencia o el bien, el cual está dado para los pacientes que van a recibir ventilación mecánica y que van a beneficiarse de la ventilación mecánica. No someter a ventilación mecánica a un paciente que únicamente se va a prolongar sus cuidados y va a ser un tormento para el paciente al final y que no se va a beneficiar. Another important ethical principle, one of the most important in triage, is the idea of do no harm. If you don't use a triage scheme and you just randomly assign ventilators to people and people die
because you use bad decision making, that's doing harm. So by using a triage protocol, you can try to reduce that harm by using the resources as best you can and not allowing people to die who could have otherwise been saved. Sí, uno de los objetivos entonces del triage sería la no maleficencia o hacer mayor daño, en el cual en estos casos el ejemplo es del sobre triage o hacer un ingreso de pacientes a terapia intensiva en los cuales dejaría fuera a otros pacientes, estaría produciendo ese daño, o lo contrario, estar dándole a los pacientes ventilación y que el paciente esté recibiendo mayor daño o que tenga menor sobrevida y que se esté violando esta regla. Another ethical principle is the idea of distributive justice. What this means is that you are focusing on the greater good, that you're trying to help as many people as possible, and if you are forced to look at the greater good because you just don't have enough resources for everybody, then it's ethically appropriate to override the benefit of one individual for the group. Now, not everybody agrees with this, but many philosophers and ethicists would say that that is appropriate in the setting of a disaster. Sí. El principio de justicia, el cual se enfoca a producir el mayor beneficio al mayor número de personas, aún así cuando haya un menor número del cual no se va a ver beneficiado con esta medida, los filósofos y las personas que se estudian de ética aceptan este tipo de práctica. And finally, the idea of scope. What this means is the same protocol should apply universally. So you shouldn't be able to go to one hospital down the street and get a ventilator and go to the other hospital on the other side of the city and not get a ventilator. The decision-making process should be the same, ideally, wherever you go. Sí, el último es el de scope, el cual sería un concepto de dar universalidad en lo que sería este programa de triage. No es posible que ustedes fueran en el hospital de enfrente, van a recibir ventilación mecánica, y en el otro hospital no van a recibir ventilación mecánica. Entonces, eso no estaría hablando de que fuera un concepto universal, y es algo que se debe de procurar. So, it's important that we've already said that you shouldn't be trying to triage people and deny people from critical care unless you absolutely have to. So it's important that you understand when you're doing regular care, the business as usual, and when you turn on the switch, to say now we have to triage. And that's not a decision that an individual nurse or doctor should be making. It's not even a decision, ideally, that a hospital should be making. That's a decision that should be made at a higher level, to say, we've done everything we can, we tried to move patients from hospital to hospital, we've tried to move patients from city to city, and it needs to be at a state level or a national level where somebody from the health ministry or some other authority makes the decision, okay, now it's time to turn on the triage scheme. It shouldn't be up to me or you or any of us as individuals to do that. Sí, el hacer triage, en este caso, no debe de depender del personal médico, ni de las enfermeras, ni del trabajo diario. Este tiene que ser elaborado o tiene que ser dicho por una autoridad competente para determinar que se va a hacer triage en ventilación mecánica. Y esto está en función de, o sea, ustedes no pueden decir, ahorita estamos trabajando de manera regular y a partir del siguiente momento vamos a cambiar y vamos a cambiar hacia triage de ventilación. No funciona así. Esto debe ser un programa bien establecido, en donde son las autoridades, las máximas autoridades de salud, las que determinarían que se va a implementar el triage en ventilación mecánica. So, at a local level, for your individual hospital, your big responsibility would be to find triage officers, people who will help look at the patients and the data and make decisions about who should get the ventilators and who shouldn't. You need to know the resources you have within your hospital, and you need to know how to apply whatever triage protocol you're going to use. Sí, lo que sí pueden hacer a nivel local o en sus hospitales es determinar, establecer qué personas van a ser los que van a clasificar a los pacientes, los que van a hacer el triage. También van a ver, deben de tener conocimiento de los recursos, ya deben de saber con cuántos ventiladores se disponen, el número de ingresos y ese balance que se tiene
día a día en los hospitales y también tener ya un esquema de cómo se utilizaría el triage en la institución. And at a regional or state level, there are many more responsibilities, but mainly knowing how to train the triage officers, knowing how to turn on and turn off the triage process, and monitor the resources to know when you can start going back to your regular operations. That needs to be done at a higher level. Sí, a nivel estatal, bueno, ya se establecería un programa para entrenamiento de las personas que van a hacer el triage en los hospitales y que van a establecer todas las reglas para cuándo cambiar de una situación estándar a una situación de triage. And being a triage officer is a very hard job in a hospital, and you need to feel that you have support. And that's where, at a regional or state level, there would be a group of triage experts who not only do the training, but can answer questions and help monitor the triage process and adjust it as needed, depending on, for example, new information about the disease or changes in resources. Sí, ser oficial, bueno, o ser una persona que va a realizar el triage en un hospital es la labor más difícil. Por eso necesita bastante apoyo de las autoridades. Y las autoridades deben de establecer también estos programas y dar ese apoyo a los oficiales y mantenerlos al tanto con respecto a los cambios de la enfermedad o de los recursos. And at a national level, not only does it, well, from a national level, there should be agreement on whatever triage protocol is going to be used. Supporting the regions and the states for the training, and also helping to update the regions on the science. So it doesn't make sense for every state to have a bunch of experts reading the same papers that the people in the other state are reading. So it should be one group for the country, ideally, that reads the latest research papers and then can summarize them and then send that information to the regions and the states. Sí. A nivel nacional, entonces, deben de establecer el programa nacional de triage, o el esquema de triage, y mantener informados y trabajando juntos a los que serían los coordinadores o los expertos en ventilación mecánica y en triage, que a su vez van a mantener actualizados a los oficiales de triage en cada hospital. So there's a central triage committee at a regional or state level, and they will help all of the hospitals and the triage officers in the hospitals continue to do the triage when it's needed. Sí, en la imagen se ve entonces un comité estatal trabajando para lo que sería el comité de triage, el cual va a capacitar, que está conformado por expertos y estaría capacitando a los oficiales de triage o a las personas que van a hacer el triage en el hospital, y ellos a su vez capacitando al personal del hospital con respecto al triage. So the triage officers should know a lot about their hospital, about the emergency department and the ICU, and what resources they have. Should be trained in the triage scheme. You don't just say, hey, good news, you're now making the decisions. Have a nice day. That doesn't work. It's probably a bad idea to have somebody focused on caring for the patients in the ICU and making the triage decisions at the same time. So ideally, the person making the triage decisions should not have the clinical responsibilities, and they need to have the power to make the decisions. Sí. La persona que es la tomadora o la que va a realizar el triage en los hospitales, que le llaman el oficial de triage, debe tener conocimiento de todos los recursos del hospital y de la situación que se vive en el hospital. No se puede designar de la noche a la mañana a esta persona. Esta persona debe de recibir entrenamiento formal con cómo va a realizar el triage o el esquema de triage. Lo recomendable es, o lo ideal es separarlo de sus funciones clínicas para que se dedique únicamente a esta función y sobre todo recibir todo ese apoyo de que él tenga el poder de decisión a la hora que tenga que realizarse el triage. And it's important that there's support for the triage officer. In America, it's probably more worried about getting sued. I don't know what it would be like in Mexico, but the concern from a triage officer in Canada, for example, would be, are you going to be charged with murder? Are there going to be other lawsuits, problems, lose your license because somebody complains, other issues? So there needs to be protection in place so that as long as the triage officer is following the protocol and doing the best job they can, that they're not going to suffer later from the consequences. Otherwise, who wants to be a triage officer? Nobody would want to do it.
Sí, el oficial de triage debe de recibir todo el apoyo y debe de, en un momento dado, estar protegido contra las demandas y no exponer lo que en un futuro él vaya a ser demandado por, por no haber proporcionado asistencia médica en un momento de este tipo. Por eso, si no, nadie querría ser esa persona que tome la decisión de hacer el triage ventilatorio. Entonces debe de haber una protección legal para su función. And many people have recommended, rather than just a triage officer, actually having a triage team. So not only a doctor, and it should be an experienced ICU doctor who can make these decisions, but also a nurse or somebody else who can help with that doctor with the decision making, also some administrative support to help gather all the information to make this happen. But it would just be a miserable time. Imagine if you're the triage officer and you're one person who walks around the hospital by yourself, taking people off ventilators and saying, no, you can't be intubated. It'd be nice to do that with somebody else at least with you so you have some support. Sí, este oficial, lo ideal ya no es tan solo tener al oficial, sino hacer un trabajo de equipo en relación al triage, en donde participe o incluso lo ideal es que sea un médico el oficial de triage, pero también puede ser un administrador o una enfermera, pero el caso es que funcione como equipo para que sea de esta manera distribuido la responsabilidad y no sea una carga para una sola persona tomar todas estas decisiones. So the most widely accepted triage protocol that's being used, based out of Ontario in Canada, uses the SOFA score, Sequential Organ Failure Assessment Score, to help gauge how sick someone is. That's based on research papers that suggest that if you take any ICU patient, doesn't matter what's wrong with them, and they come in the ICU, that by looking at how high their SOFA score is and looking at changes in their SOFA score over time, that these are predictors of survival in the ICU regardless of the diagnosis. Sí, uno de las, al menos en la región de Ontario, se ha visto que el score de SOFA, ese ha sido el más conveniente, dado que entre más calificación tenga este score o esta evaluación, el paciente va a tener mayores probabilidades de morir. Así que es de la escala de mayor uso y fácil de determinar. And the SOFA score is relatively easy to calculate, and that's very important because you can't spend a lot of time doing this. So you want something that doesn't require a lot of lab work and easy to figure out. And so the SOFA score works for that. Sí, el SOFA score, como se ha mencionado, es fácil de utilizar, tiene muy pocas variables de laboratorio, no se requiere de mucho tiempo para su elaboración y es muy práctico. So remember, the first step in the protocol is deciding that they actually need ICU. So basically they need to have either respiratory failure, so that they likely require intubation and mechanical ventilation, or they've got hypotension, and the patient has shock and needs to be on a vasopressor or inotrope. Although in many institutions they have plans to be able to take patients on the floor and potentially give them vasopressors. So if the only problem with the patient is a vasopressor, and you can get some ICU nurses to help the nurses on the floor, then maybe you can run some dopamine on the floor if that's all they need to get through some septic shock. But clearly if they need mechanical ventilation, they need to be in the ICU. Sí, de los principales criterios para ingreso a cuidados intensivos es la insuficiencia respiratoria o el estado de choque. Si el paciente va a requerir de infusión de vasopresores, lo ideal es que va a pasar a cuidados intensivos. En caso de que ustedes decidieran de que el paciente puede estar en piso y la enfermera de terapia intensiva puede salir a cuidar a ese paciente a piso, pues no hay ningún problema. Pero definitivamente la insuficiencia respiratoria es de los principales criterios para ingreso a cuidados intensivos. And then you have exclusion criteria. So even if you need mechanical ventilation or vasopressors, if you've got any of these things that would predict that you're not likely to survive, then you don't get access. This list is very controversial. Different countries, different states in the United States have altered this list a lot, and you need to make sure that the public agrees and that you all agree on this list. So for example, age greater than 85, we initially proposed this as a cutoff, an age cutoff. So if you're 86, if it's your birthday and no, that's it. Sorry. Your birthday present is no ventilator, right? But people were very upset about this. We had the press, the media, calling us up and saying, do you have something against, do you don't like old people?
We like old people, but they don't do well when they're in this state. But it became very controversial. So very important that at a state level, or even better at a national level, you agree on what are these exclusion criteria. Otherwise, you're going to have big trouble from the public. Sí, de los más difíciles son los criterios de exclusión, y esos criterios de exclusión pueden cambiar de una ciudad a otra, o de un estado a otro, de un país a otro, en los cuales es complicado y deben de estar revisando. Ustedes deben de considerar cuáles serían los propios criterios de exclusión para no, llegar a un acuerdo en su hospital. Un ejemplo que él menciona es de la edad de 85 años. Ellos establecieron como punto de corte 85 años. Y si el paciente era el día de su cumpleaños, de ese mismo día de 85 años, pues no iba a recibir ventilador mecánico, y de regalo de cumpleaños es no recibir ventilador mecánico. Entonces recibieron bastantes críticas, incluso la prensa podría en un momento dado preguntar que si tienen algo contra los pacientes de mayor de 85 años. Entonces son situaciones muy sutiles que ustedes deben de considerar qué paciente no va a ingresar a cuidados intensivos, y bueno, debe de considerarse tomarse en cuenta las consideraciones ya mencionadas éticas. So this is the main triage scheme that's used. There's basically 4 categories of patient. Blue means you're basically going to get basic medical management and palliative care. Red means you get the highest priority for ICU mechanical ventilation because you're sick enough that you really need the ventilator, but you also have a chance, the best chance of survival if you get the ventilator. The green are the people that aren't very sick. They don't need it. They don't need to be in the ICU. And the yellows are people who are maybe too sick, or maybe these are people who aren't very sick, and so they're not in the right place to have the best benefit for the ventilator. So if you're too sick or not too sick, that's not in the perfect spot. So then you would be a yellow instead of a red. Sí, aquí de acuerdo a esta clasificación, entonces podríamos determinar qué pacientes podrían recibir o no ventilación mecánica. En el azul están los pacientes que no recibirían ventilación mecánica, recibirían un cuidado estándar o medidas paliativas. En el rojo serían los pacientes que tendrían ventilación mecánica porque tienen la mayor probabilidad de sobrevida y se obtendría el mayor beneficio de ingreso a cuidados intensivos y de la ventilación mecánica. Los amarillos no recibirían ventilación mecánica, están intermedios, no están muy graves y no ameritan estar en cuidados intensivos. Y quizá los más controversiales son los verdes, en los cuales están muy enfermos, que no requieren ventilación mecánica, o no están severamente enfermos, que no requerirían tampoco ventilación mecánica. So you assess the patients when they first come to the ICU, you assess them again in 2 days, and again at 5 days after admission. So you reassess, because somebody who might have gotten priority first, if they got too sick, then you might decide at 2 days or at 5 days to take them off the ventilator. And at any time, if you develop the exclusion criteria, or at any time if your SOFA score goes greater than 11, the likelihood of survival is very, very low, and in that case, they would come off the ventilator. Sí, una vez entrados en la clasificación, todo paciente debe ser revalorado o debe estar siendo revalorado continuamente, no solamente los de ventilación mecánica. De este modo, se van a hacer la valoración inicial, pero como es dinámico, se va a tener que revalorar a las 48 horas y a los 5 días. Esto es con la finalidad de que ningún paciente, se siga revalorando el recurso y ningún paciente se quede sin ventilación mecánica que lo requeriría, o un paciente que está siendo ventilado y que ya no lo requiere continúe con el recurso. The other factor that would make sure that you stay on the ventilator and you get access, if your SOFA score is going down, in other words, that you're actually getting better on the ventilator, that's reassuring, and that would encourage the clinician on the triage scheme to keep you in the red category, to keep you with the highest priority for the ventilator. Si un paciente está en ventilación mecánica y va mejorando, entonces tiene que ser reevaluado continuamente para mantenerlo en el mayor nivel de beneficio y mantenerlo en ventilación. Pero esto sería la clasificación que tendría que hacer el oficial de triage. And depending on how many ventilators you have, you may be able to give ventilators to all the red people and all the yellow people, but when you start running out of ventilators, you may not be able to give them to the yellow people anymore. Si ustedes tienen suficientes ventiladores y la cantidad de pacientes rojos en rojo
pues lo ideal va a ser que todos los pacientes en rojo reciban ventilación mecánica. Si tienen pues, ventiladores de sobra y pueden ventilar a los pacientes que están en verde, también pueden recibir. Pero en un momento dado que ustedes quedan ya sin ventiladores, solamente los pacientes en rojo serían aquellos que recibirían la ventilación mecánica. It's very important to know this scheme has never really been properly evaluated. And now that we're just getting data on the H1N1 patients, I know there's plans to take that data, those data, and then see if we'd used the triage scheme with those patients, what would have happened and would have predicted the people who survived and died. We don't know yet. So just be cautious. This is the best we have, but it may need to be changed when people look at more information. Sí, todo esto de triage ventilatorio hasta ahorita no ha sido utilizado, afortunadamente, pero al momento en que empiece a aplicarse, en un momento dado puede empezar a tener cambios. Esto es lo mejor que se tiene hasta ahora, esto ha sido un consenso y de alguna manera pues es lo recomendado, pero que tengan en claro de que no ha sido probado y que una vez que si algún día se llega a utilizar, las reglas pueden cambiar. And I'm just going to just show a couple other quick things and then we'll finish. I know we're running late. That's my fault. My Spanish is very bad. And Gilberto's helping with the translation, which I really appreciate, but it slowed me down, but that's my fault. It's okay. Se disculpa porque su español es muy malo. No, y que se ha prolongado un poquito el tema, estamos atrasados, pero que, bueno, pues... Every year my Spanish gets a little better. Sí. Just to show you quickly, these are some examples of sheets that you can actually download these off the internet. And one of the hospitals in Ontario, Hamilton, has done a very nice job of actually taking all this plan and putting it onto pieces of paper that you can actually give to a triage officer, fill in the information, know what to do, and really operationalize the whole thing. And they published a paper, and they have an online supplement with all of their paperwork with it. So my suggestion, if you're thinking about doing this for your hospital, don't reinvent it all. You might need to translate it, but don't reinvent it and just steal what's on the internet. Just give them credit. But un hospital de la provincia de Ontario se encargó de realizar todo el papeleo, hizo un muy buen trabajo y lo subió a internet. O sea que todo el papeleo para lo que sería el triage ventilatorio ya está hecho, ustedes no tienen que reinventar nada, lo único que podrían hacer sería bajarlo y traducirlo y evaluarlo. And the last thing I want to do, this is all the hot off the press, the new papers from JAMA, and I just want you to point out a couple things. First of all, this is from the Canadian study, and if you look at the SOFA scores in the patients in the 168 critically ill patients in Canada with H1N1, you'll see that their SOFA score numbers were actually relatively low. That's because most of them had single organ failure. So the problem with this is that none of these patients might have hit that cap of 11. And so you might have had 168 patients needing a ventilator, and then you go through the triage process, and they're all red. And then what do you do? So that's a potential problem, and that's why we have to look at the data and find out how the triage protocol would have behaved if we needed to do it. Sí, con el artículo que acaba de salir en la revista de JAMA, en donde se ve la experiencia canadiense, como ustedes pueden ver en la primera línea, el score de SOFA resultó ser muy bajo en 168 pacientes. Esto quiere decir que los 168 pacientes caerían en la categoría de rojo. Si esta cantidad siguiera incrementando, entonces habría que reevaluar la clasificación. And the data from the paper that just came out from some of the patients here in Mexico, if you look at the SOFA score, it was a bit higher than the Canadian patients, but even then, the mean score, the average score, when they came in was only 9. So now with the standard deviation, there were more patients here who would have been above 11, who would have been triaged to palliative care. So this scheme might have worked better here with this population. But again, we don't know. Sí, con respecto al artículo publicado de la experiencia en México, este es un artículo de autores mexicanos, en donde también se ve que en la primera línea el score de SOFA fue también relativamente más bajo, fue un poquito más alto que el grupo canadiense
y que la desviación estándar, algunos pacientes sí cayeron en un SOFA mayor de 11, lo cual hubiera caído en la categoría de haber recibido cuidados paliativos. Pero finalmente la media pues es baja y están para recibir ventilación mecánica. And it's important to know, based on the data, these patients can stay in the ICU for weeks, on average, say 12 days, 10 to 12 days. So that's why that reassessment every day is very important, because once they stay on a ventilator, they can stay on it for a long time. And it's really important that we better understand how this protocol works to make sure that on day 5, that we're not taking away a ventilator from somebody who only needed it for 5 more days, and then they would have survived. So we're going to have to be very cautious about how we use this. Sí, habría que tener mucha precaución en relación a cómo se usa el triage, dado que al menos en este caso de influenza, los pacientes pueden estar semanas en el ventilador. Como se ve, estos pacientes tuvieron 12 días en el ventilador y por eso es importante estarlos revalorando, pero tampoco considerar que si en 5 días no mejoraron, entonces retirarles el ventilador, porque de lo contrario, esos pacientes que se estaban beneficiando al 5º día, si le retiran el ventilador, entonces se estaría produciendo un daño en los pacientes. Por eso hay que tener mucha precaución en cómo utilizar este triage. The other part of the Canadian study that was reassuring is if you look at the survivors and those who died, there does seem to be, the SOFA score does seem to be a predictor, an independent predictor of who will live and who will die. So that does reassure me that we probably picked the right scoring system for this particular disease. Sí, en este estudio de Canadá también se observó que en los pacientes hubo una diferencia muy relativa entre los pacientes que tuvieron un score inicial de 6 que sobrevivieron con los pacientes que fallecieron que tuvieron 8. Como pueden ver, la diferencia es muy cercana. 6,8 del SOFA score, ambos caerían en la misma definición de bajo riesgo. Por eso no hay que determinar una sola escala, porque esta escala probablemente no sea la mejor para clasificar a los pacientes. The other last note is one of the things that's different about H1N1 compared to all our pandemic plans. We assumed that people would have regular influenza, some of them would get pneumonia, some of them would need ventilators, but none of us were ever prepared for what we've seen, with these patients who are fine and then 1 day later are in horrible respiratory failure. And so the issues about advanced support, advanced things like APRV, high-frequency oscillation, inhaled nitric oxide, at least in the Canadian study, a large number of patients actually ended up requiring these things. Not all of them, but certainly, a high-frequency oscillation at one point in their stay, almost 10% of the patients needed high-frequency oscillation or they would have died. Same thing with inhaled nitric oxide, especially later in their course, anywhere from 8 to 12% of patients required inhaled nitric oxide. So we may, if you don't have the resources, it actually makes it easier, because then you don't have to worry about it, because you do the best you can with what you have. If you do have access to high-frequency oscillation or inhaled nitric oxide, it almost as if you need another layer of triage to figure out who gets the advanced ventilation and who gets the regular ventilation, and so it may get a little bit more complicated. Sí, bueno, la importancia de estar revalorando, también llega a la disyuntiva de la decisión de hacer ventilación mecánica avanzada, como en el caso que se vio en el estudio canadiense, que algunos pacientes, casi el 10%, requirieron de ventilación de alta frecuencia y de óxido nítrico como medida adyuvante. Entonces, esto querría decir que con el tiempo también debería haber un segundo nivel de triage para ver qué pacientes deberían de escalar a una ventilación mecánica avanzada o técnicas adyuvantes o no. Si se cuenta con el recurso, qué bueno, pero si se cuenta con el recurso, entonces se tiene que hacer triage. Si no se cuenta con el recurso, pues no hay ningún problema, ustedes usan el triage estándar. And the last thing I just wanted to mention about this, when they were using ECMO in Australia and New Zealand, it's another paper that's recently been published, at one point they had over 20 patients in Australia and New Zealand on ECMO at the same time. So the burden, if you're trying to use these advanced technologies, can be high. I don't think in my province we would be able to have 20 patients on ECMO at the same time. So it's going to be a challenge to figure out what to do with these advanced resources if you have them. So finally I'm done. I'm sorry, I went over.
If you follow the triage scheme, we hope this will save more lives because you're going to use what you have, the resources you have, more efficiently. And you should only start using triage when the resource availability has been maximized. An organized scheme is better than chaos, so it's better to have something that you agree on rather than everybody just doing something on their own. And it's very important that we continue to reassess these triage protocols because we've never really taken them out and tried them. And so we need to test them out. And for sure, there's going to need to be some modifications on what we have. But in the meantime, if a month from now we're overwhelmed, at least we've got something to start with, and then we can adjust it as needed. Sí, bueno, como conclusiones y finalmente, el triage está diseñado para salvar vidas, o sea, esa es la mayor intención. Debe ser ético, o sea, debe considerarse ético y seguir las reglas éticas. Va a ser mejor estar organizados que tener una situación de caos. Entre más organizados estén, bueno, pues se va a poder conducir este programa. También proponer la revaloración continua del triage, sobre todo en los pacientes con influenza H1N1, los que, como ya vimos, tienen ventilación prolongada, entonces van a requerir continuamente una revaloración y también establecer si se requiere o no de un triage para ventilación mecánica avanzada o técnicas adjuntas como óxido nítrico. Eso sería todo y muchas gracias.